अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। हमारा अलमिया ये है कि हमें पूरा सच नहीं बताया जाता और ना ही हम पूरा सच जानना चाहते हैं। हमारा अलमिया और बदकिस्मती ये भी है कि हमें तारीख भी अधूरी अधूरी सी बताई जाती है, सिर्फ उतनी बताई जाती है कि जितने में फ़ायदा हो। तारीख का पूरा पस मंज़र, पूरा हवाला और पूरी तस्वीर उतार कर दिखाई नहीं जाती कि अगर तारीख पूरी बताई जाएगी तो किसी के इंटरेस्ट को गज़ंद पहुँचेगा। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हालिया सियासी मंज़रनामे में भी हो रहा है। गुज़श्ता शब चीफ मिनिस्टर केपीके अली अमीन गंडापुर की अफ़गान काउंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकी से मुलाकात हुई, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उनके सूबे में गवर्नर राज लग जाएगा, यानी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। अब ये वही लोग हैं जो गवर्नर राज लगाने की बातें कर रहे हैं, जो अली अमीन गंडापुर के रोने, कुरलाने, गिड़गिड़ाने, माफिया मांगने की बातें कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जिस जगह पर थे वहां पर अली अमीन ने नाक से लकीरें रगड़ी हैं, वहां पर गिड़गिड़ा कर माफिया मांगी हैं। और ये वही लोग हैं जो मिस कैलकुलेट कर रहे थे, जो आधा सच, अधूरा सच लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब बाहर आते हैं, 2 रोज़ खामोशी रहने के बाद खामोशी तोड़ते हैं, 2 रोज़ खामोश रहते हैं, उसके बाद खामोशी टूटती है, तो गंडापुर साहब की तनकीद जिस शिद्दत के साथ होती है, उसके बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं। बाइसे ताज्जुब होता है कि गंडापुर साहब ने किस अंदाज में एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है। और बताया ये जाता है कि गंडापुर साहब की जो मुलाकात थी और वो खुद बताते हैं कि वो सिक्योरिटी उमूर के ऊपर थी, सिक्योरिटी सिचुएशन से मुताल्लिक बातें हो रही थी। जहाँ पर मुलाकात थी वहाँ पर सूबे के अमन अमान से मुताल्लिक बात हो रही थी और इसमें कोई दो राय नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं। अब मुहिबुल्लाह शाकी से इस मुलाकात के बाद देखिए दो दो तरीके, दो तरह से इसको देखने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जब कहा कि हम सूबा अफगानिस्तान से बात करेगा, डिफेंस मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि ये फेडरेशन पे हमला है, ये फेडरेशन को अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है। अब क्या इस पे फेडरेशन को एक्शन नहीं लेना चाहिए था? वो फेडरेशन तो बाहम शीरो शकर हो रही है। अयाज सादिक साहब प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। वहां पर 16 रुकनी कमेटी बनाई हुई है, जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ उन उन जख्मों को मुंतमिल किया जाए। वहां पर तो ये हो रहा है। तो रियासत इस पे क्या एक्शन ले रही है कि अगर ये करना इतना ही गैर आईनी और गैर कानूनी है और आर्टिकल 5 लगता है, तो क्या रियासत रिस्पॉन्ड कर रही है? क्या रियासत गवर्नर राज लगाने का सोच रही है? और फिर वो रियासत जिसको सिस्टम या जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, अभी तक तो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है इसके ऊपर। और अली अमीन गंडापुर तो क्रीज से निकल के फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है, रियासत क्या कर रही है? अब शायद वो कहते हैं ना, है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी बहुत कोशिश की गई कि किसी तरीके से अफगान तालिबान को टीटीपी के मामले के ऊपर समझाया जा सके, कोई मिडल वे तलाश किया जाए। ये समझाया जाए कि मामलात को ख़राब ना करें, टीटीपी को समझाएं, अफगान तालिबान अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। उसमें बुरी तरह से नाकामी हुई। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंतखाबात से पहले अफगानिस्तान भेजा गया और मौलाना खुद कहते हैं, ज़ाहिर है उस पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी, ये कोई आइसोलेशन में तो नहीं हुआ था। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का वो विजिट भी नाकाम और बेसूद रहा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पूरी कोशिश की गई, वफाकी हुकूमत ने हुकूमती सतह पर जो है वो फूद भेजे, उलमाए कराम का वफ्द भी गया, लेकिन वो भी बेनतीजा और बेसूद निकला। ये लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन है कि संभाले नहीं संभल रही है। मामलात बहुत ख़राब हो रहे हैं और ज़ाहिर है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये मामलात जो है वो इंतहाई तशवीश का बायस है, इंतहाई तशवीश का बायस है। अब जब नहीं हुआ तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कुछ हो रहा हो, ज़रा उसको इस अंदाज में हल करने की कोशिश की जाए। यानी इस्टेब्लिशमेंट
کو آپ گالی بھی نکالیں, تنقید بھی کریں, اور تنقید کر کے, یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اپنے ہی بندے کو, مطلب اپنے ہی بچے کو گالی دینی پڑتی ہے, یا اپنے ہی بچے کو مار پیٹ کرنی پڑتی ہے, یا اس کو تنقید کرنی پڑتی ہے بعض اوقات کسی دوسرے کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں لڑ کے امپریشن جو اس وقت پبلک میں جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی علی امین گنڈا پور اسٹینڈنگ اپ اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ. لیکن وہ جو ملاقات ہوئی 7-8 گھنٹے کی گنڈا پور صاحب کی, اور بتایا انہوں نے کہ وہ سیکیورٹی سے متعلق ہوئی, ہو سکتا ہے اس میں کوئی گرین سگنل دیا ہو علی امین گنڈا پور صاحب کو. میں جسٹ سیئنگ دس, مطلب ایک اب اس ملاقات میں میں تو نہیں تھا, اس ملاقات میں کیا ہوا کوئی معلوم نہیں ہے, لیکن ذرا اس ڈائمینشن میں سوچئے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پہ آن بورڈ ہوں کہ ذرا آپ بھی بات چیت کر کے دیکھ لیں. وہ کام جو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی, وہ کام جو وفاق نہیں کر سکا, وہ کام جو مولانا فضل الرحمان علماء کا وفد نہیں کر سکا, ذرا اس انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور محب اللہ شاکی سے ملاقات اس طرح سے ہوئی ہو. اچھا, اب یہ میں اپنے انالیسز یا مفروضے کی یہ کہہ لیجئے کہ ظاہر ہے وہ انالیسز اب بہت سے لوگ کہیں گے ہائپوتھیٹیکل ہے, لیکن آپ ذرا اس ڈائمینشن میں سوچئے. اگر نہیں ہے, اگر ایسا نہیں ہے اور میں غلط ہوں اس پہ, تو پھر دیکھنا تو یہ ہوگا کہ how establishment is to respond to it, how government is going to respond to it. پھر گورنر راج لگتا ہے, کوئی گورنر راج لگائیے, پھر علی امین گنڈا پور سے استعفیٰ لیجئے, پھر کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روک لیجئے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے جو 24 سے 48 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے. بتا دیں گے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رسپانس کیا ہے, حکومت کا رسپانس کیا ہے. اچھا, یہ یہاں تک یہ بات ہو گئی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پہلے تو گورنر راج از ناٹ این آپشن, یہ پریکٹیکل آپشن نہیں ہے, کچھ ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے. حکومت کچھ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتی ہے. اچھا, دوسری چیز میں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے پارٹی کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا, اپنے سینیٹرز کو, پارلیمنٹیرینز کو روکا گیا کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کے معاملے پر ووٹ نہیں کرے گا انٹل اور انلیس پارٹی اس کے اوپر پوزیشن واضح نہیں کر دیتی. خیر, یہاں پر بھی ابھی ابہام موجود ہے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی اس معاملے کے اوپر آ گئے ہیں کہ وہ حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے اس معاملے پہ, کیونکہ 2-3 سینیٹرز کے دستخط اس پر بھی موجود نہیں ہے, وہ جو جاری کیا گیا, ایک نوٹیفیکیشن سرکولر جاری کیا گیا ہے. we still have to see this کہ کیا کیسے مولانا فضل الرحمان اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سردار ایاز صادق صاحب جو کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے ان کے لیے ان کے کیے ہوئے معاملات کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہے ہیں, استعفیٰ اگر کہیں سے آنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آ جائے. تیسری بات, اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور کچھ تبدیلیاں آنے والے دنوں میں متوقع ہیں, اور بہت اہم جگہوں پر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. ہم نے لگ بھگ 2-3 ہفتے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ 10 ستمبر بہت امپورٹنٹ ہے, اور 10 ستمبر کے بعد کچھ تبدیلیاں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو کیپ یور فنگرز کراسڈ, یہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, ہو چکی ہیں, اعلانات بہت جلد متوقع ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.